السلام عليكم الإخوان. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon de grammaire s'intituler les constituants essentiels de la phrase. Mais avant de commencer, la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire une phrase؟ يعني الدرس ديال اليوم هو les constituants essentiels de la phrase أو مكونات الأساسية للجملة. ولكن قبل ما نبداو السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا نعني بالجملة؟ دونك une phrase c'est une suite des mots، يعني واحد متتالية من الكلمات، commence toujours par une majuscule، يعني كتبدا بحرف اللي هو majuscule يعني grande lettre، fini par un point، soit point déclaratif, soit point d'interrogation, soit point d'exclamation، et aussi à un sens، يعني كيكون عندها واحد المعنى. دونك هادو لي 4 choses اللي خصهم يتوفروا في لا فراز. تكون يعني سي اون سويت دي مو، تكون كتبدا بلا ماجوسكول، كتنتهي ب يعني ان بوين وعندها واحد المعنى. باغ اكزومبل نعطيو يعني ان اكزومبل، لو شا مونج اون سوري، هذه جملة. دونك لو شا مونج اون سوري فيها لو سوجي وفيها لو فيرب وفيها لو كومبليمون. دونك اون كومونس يعني في سميتو في الدرس ديالنا اللي هو لي كونستيتيون اسونسييل دو لا فراز. دونك بارتون دان اكزومبل، يعني عندنا واحد ليكزومبل تما. لا فراز الاولى لونفون جو، يعني الطفل يلعب، يعني لو فيرب جوي. لا فراز الثانيه لونفون جو ترانكيلمون، يعني الطفل يلعب بهدوء. l'enfant joue avec sa sœur، يعني الطفل يلعب مع أخته. donc retenons l'essentiel. donc عندنا le sujet et le verbe sont les deux constituants essentiels de la phrase. donc بالنسبة للسوجي الفاعل كنشوفو في شك يعني في les 3 phrases ديما كيكون لو سوجي اللي هو l'enfant، يعني لو سوجي كيفي لاكسيون الذي يقوم بالفعل. اي اوسي دائما كيكون الفعل. دونك جو يعني كيتكرر في لي 3 phrases. دونك لو فيرب et le sujet sont les deux constituants essentiels de la phrase، يعني هما مكونات أساسية في الجملة. donc on a une remarque à ces constituants essentiels s'ajoutant parfois d'autres constituants. donc يعني من خلال يعني أنه عندنا le sujet et le verbe اللي هما لي دو كونستيتيون اسونسييل، ممكن نزيدو يعني احيانا دوطخ كونستيتيون يعني مكونات اخرى كوم دي زادجيكتيف، يعني اللي هما الصفات، يعني اوكي يعني الصفات. مثلا لونفون مثلا لونفون اي غران. مثلا هاد الجمله لونفون اي غران كاين لونفون سوجي، كاين اي لو فيرب اللي هو لو فيرب اتر، اي غران يعني غران سي ان ادجيكتيف. دونك كاين يعني دي ممكن نزيدو دي كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت، كوم يعني كوم لا فراز 3 l'enfant joue avec sa sœur. ممكن يعني نزيدو دي كومبليمون سيركونستانسييل، مثلا لي كومبليمون سيركونستانسييل دو lieu ou de temps. مثلا je vis à l'école، يعني l'école c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc on va passer à des exercices d'application. Donc le premier exercice classifie les phrases dans le tableau suivant. donc عندنا des phrases غنصنفوهم يعني على حسب لو طابلو اللي عندنا دو كولون في لو طابلو. لا بروميير فيها السوجي بلس فيرب، يعني نصنفو ولا نكتبو يعني الرقم ديال الجمل اللي فيهم غير ان سوجي اي ان فيرب. بالنسبه لي فراز اللي فيهم ان سوجي اي ان فيرب بلس ان اوتر كونستيتيون، يعني سوا كومبليمون سوا ادجيكتيف سوا ادفيرب، دونك غنديروا الارقام ديالهم تماك. دونك بالنسبه ليكزيرسيس الثاني، افون نقراو يعني لي فراز. لا نوي، لا بروميير فراز لا نوي طومبي، يعني ان الحال يمشي، دونك مشى الحال، كنقولوا بالدارجه مشى الحال. دونك لا دوزيام فراز
envoyer une barque au milieu de la rivière. Envoyer, donc le verbe voir à l'imparfait, يعني رأينا قارب يعني قارب une barque القارب au milieu de la rivière وسط النهر. Il glisse rapidement. Le verbe يعني glisser avec ER à la fin يعني يتزلج أو ينزلق rapidement يعني بسرعة. Donc il يعني il يعود على يعني il c'est un ضمير يعني متعلق ب féminin وليس masculin يعني هي للأنثى. Il glisse rapidement. Donc le soir يعني المساء le soir vient المساء قادم. La cinquième phrase la nuit est douce يعني الليل عذب أو حلو. La sixième phrase le bébé pleure le verbe pleurer يعني الطفل يبكي مصرف le présent pleure. Je pleure, tu pleures, il pleure, nous pleurons, veut pleurer, il pleure. Donc الجملة السابعة les voleurs s'enfuient. Donc les voleurs اللصوص يعني اللصوص هربوا يعني أو يهربون يعني يهربون اللصوص. Donc la phrase suivante le train est parti. إذا le train لقد غادر القطار. Le train est parti يعني مشى القطار. L'homme pêche des poissons. الشخص يصطاد الأسماك. Pêche le verbe pêcher. Donc on passe maintenant à la deuxième exercice avec les verbes de la liste suivante. يعني عندنا واحد لي ليست ديال لي فيرب. عندنا la question A former des phrases constituées d'un sujet plus un verbe. يعني بالنسبة للمعطى ديال A غنشكلو ولا غنكونو دي فراز اللي فيهم فقط يعني ان سوجي بلس ان فيرب على حسب لي فيرب اللي عندنا يعني في ديك لا ليست. عندنا تمايا 9 ديال لي فيرب. بالنسبة ب يعني غنشكلو دي فراز اللي فيهم ان سوجي بلس ان فيرب اي اجوتي دوطر كونستيتيون يعني ويكون فيها واحد لا كونستيتيون اخر. دونك هذا بالنسبة للإكزيرسيس الثاني. Donc maintenant on passe à la correction d'exercice. Pour la première exercice fait donc des phrases غنكلاسيوهم يعني في le tableau. Donc, on a la première phrase, la nuit tombée. Donc, la nuit, c'est un sujet, tomber, c'est un verbe. Donc, on classe في الخانة الأولى يعني sujet plus verbe. يعني donc الرقم ديال la phrase 1 غنديروه في الخانة الأولى. Donc, la phrase الثانية envoyer une barque au milieu de la rivière. Donc, كاين envoyer. Donc, on, c'est le sujet. Donc on c'est le pronom, voyer c'est le verbe, donc une barque c'est un complément. Donc classé waf sujet plus verbe plus un autre constituant. Il glissait rapidement. Donc il glissait donc le pronom personnel il gagne glisser le verbe rapidement c'est un adverbe. Donc تاهي classé waf الخانة التالية يعني la phrase 3 غنكلاسيوها في يعني الخانة الثانية اللي فيها sujet plus verbe plus un autre constituant. Donc la phrase 4 le soir vient. المساء قادم le soir donc c'est le sujet vient c'est le verbe. Donc غنكلاسيوها في الخانة الأولى. La nuit est douce. Donc la nuit c'est le sujet et c'est le verbe être. Douce c'est un adjectif donc غنكلاسيوها في الخانة الثانية. Le bébé pleure. Donc le bébé c'est le sujet, pleure c'est le verbe donc غنكلاسيوها يعني في الخانة الأولى. Les voleurs s'enfuient. Les voleurs يعني هما le sujet, s'enfuit c'est le verbe غنكلاسيوها في الخانة الأولى. Le train est parti.
le train est parti. Donc le train c'est le sujet et c'est le verbe être. Est parti c'est le participe passé de le verbe partir. Donc يعني donc عندنا تما le train c'est le sujet est parti. يعني le verbe partir conjugué في le passé composé. Donc عندنا غير le sujet et le verbe. Donc غنكلاسيوها في سميتو غنكلاسيوها في يعني في الخانة الأولى. في الخانة الأولى عفوا. دونك كاين تما خطأ نكلاسيوها في الخانة الأولى. بالنسبة يعني 8 ما نكلاسيوهاش في الخانة الثانية ولكن غنكلاسيوها في الخانة الأولى. بالنسبة للوم يعني l'homme pêche des poissons. L'homme c'est le sujet, pêche c'est le verbe, des poissons c'est le complément d'objet direct. غنكلاسيوها يعني في يعني الخانة الثانية. Donc pour le deuxième exercice avec les verbes de la liste suivante, pour A, former des phrases constituées d'un sujet plus un verbe. Le premier, donc pour le premier verbe, voler, c'est un verbe voler, يعني طار يطير voler. Donc غنقولو l'oiseau vole. L'oiseau vole. Donc l'oiseau vole. Pour dormir يعني نام غنقولو l'enfant dort. Pour manger يعني le verbe أكل manger غنقولو مثلا مراد bien محمد mange يعني أكل محمد. Donc بالنسبة لجوي يعني يلعب. Donc la fille joue. La fille joue. بالنسبة لكورير يعني يجري أو يركض غنقولو مثلا لو لابان كور يعني كورير غيتكونجيغا في لو بريزون. بالنسبة لمارشي يمشي دونك غنقولو لو بيبي مارش. لو بيبي. الصغير يعني يمشي مارش. بالنسبة لسوريفي يعني يوقظ أو يستيقظ. ليليف سوريفي يعني يستيقظ. التلميذ يستيقظ. لو تران يعني بالنسبة لبارتير غنقولو لو تران اي بارتي يعني غادر القطار. بالنسبة لإكخيغ يعني بالنسبة لإكخيغ غنقولو باغ اكزومبل لا مامون إكخي. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, elles écrivent. Donc voilà la correction de question A. Pour la question B, on ajoute un autre constituant. Donc بالنسبة la phrase الأولى قلنا l'oiseau vole غنزيدو لها dans le ciel يعني في السماء. بالنسبة لا phrase الثانية l'enfant dort يعني ينام الطفل. donc ينام الطفل. donc قلنا l'enfant dort au pied de l'arbre. ينام الطفل في سفح الشجرة يعني au pied de l'arbre يعني سفح الشجرة. la phrase يعني la troisième phrase مراد mange غنقولو يعني غنزيدو مثلا لو كومبليمون دوبجي ديريكت غنقولو مراد mange la pomme. بالنسبة لا في جو غنقولو مثلا لا في جو دون لا كور يعني تلعب في الساحة. donc ساحة c'est un complément circonstanciel de lieu. donc غنقولو بالنسبة لا phrase suivante le lapin court vite يعني يركض أو يجري بسرعة. donc vite c'est un adjectif. donc la phrase suivante le bébé marche lentement. donc الصغير أو الطفل الصغير يمشي ببطء. donc l'élève se réveille de bonne heure يعني se réveille يستيقظ باكرا. le train est parti depuis une demi-heure يعني لقد غادر القطار حوالي يعني قبيلة واحد نص ساعة يعني كنقولي une demi-heure يعني نصف ساعة قبل نصف ساعة.
Donc بالنسبة la phrase la dernière phrase la maman écrit donc la maman écrit une lettre. Donc voilà, c'est la correction de deuxième exercice. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. شكرا يعني على التتبع ديالكم وعلى الانتباه ديالكم، ويعني وما تنسوش يعني تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.